ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ତାହାର କିଛି MCQ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ MCQ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେହି MCQ ମାନଙ୍କୁ। Which of the following skills has the largest share in communication time in schools and colleges? ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟି କେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟି ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟିଂ, ଅପସନ୍ ବି ରିଡ଼ିଂ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିସନିଂ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଲିସନିଂ। ଲିସନିଂଟି ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲିସନିଂ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଲିସନିଂଟା ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରେ। ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେ ଗେଟ୍ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥ୍ରୋ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବିସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ୍ ସ୍କୁଲିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ଭଲ ସ୍କୁଲିଂ ହୋଇଥିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏଥି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଥାଏ। Some students are weak in studies. What will be your attitude towards them? କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ତ ତମର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଲିବେରାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଲେନିଏଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଲଭେବଲ୍। ଉଦାର ହେବାର କଥା, ପ୍ରେମଶୀଳ ହେବା କଥା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବାର କଥା, କିଭଳି ହେବାର କଥା? ତ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଛୁଆଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ହୁଏତ କଥା ମାନିପାରେ। The members of a group act, feel and think together in a way which is different from the normal acting, feeling and thinking of individual who come together to form the group. It is known as। କିଛି ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେମ୍ସିସ୍, ଅପସନ୍ ବି କୋଅପରେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ ଏଡିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟିଚର୍ସ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମେମ୍ସିସ୍। ମେମ୍ସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ act, feel and think together in a way which is different from the normal acting, feeling and thinking of individual who come together to form the group. It is known as memsis। ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ମେମ୍ବର ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। ତ ସେହି ଗ୍ରୁପଟିକୁ ମେମ୍ସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିର ଫାଦର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନର, ଅପସନ୍ ବି ଭାଇଗଟ୍ସକି, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରୁନର, ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜେ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନର। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏରର ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆତ୍ମକ୍ଷୟତିବେଦ, ଏରରର ଥିଓରି ଆତ୍ମକ୍ଷୟତିବେଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ। ତ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ବି ମୀମାଂସା, ଅପସନ୍ ସି ସାଂଖ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଏଲିଟି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ରିଏଲିଜିମ୍ ଇଜ୍, ରିଏଲିଜିମ୍ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଏଲିଟି କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର, ଅପସନ୍ ବି ନେଚର, ଅପସନ୍ ସି ସୋଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗଡ୍। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନେଚର। ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସୁଡ୍ ଜେନେରେଟ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଇଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଇଡ଼ିଆ। ନୂତନ ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦ କି ଟୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ସିକିଂ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ମିସବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ଟେକିଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ମେକିଂ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ଲାସରୁମ୍ ମିସଚିଫ୍, କୌଣସି ଲିଡରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ କହିବା। ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବାଇ ରିମେନିଂ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଲୁଫ୍ ଟୁ ପୁପିଲ୍ସ
and out of the classroom, inspiring respect or remaining cold and aloof pupils in and out of the classroom. Option D, providing a program with inbuilt means for the satisfaction of pupil needs. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। If a group of students enter your room and abuse you and behave violently with you, at that time, how would you control your emotion? କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟଲି ବିହେଭ୍ କଲେ ତମ ସହିତ, ତ ତମେ ତମର ଇମୋସନ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ? You will react in a similar fashion and try to assault them physically. ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ନିନ୍ଦା କରିବା। First, you will try to pacify their emotion and then ask politely about their behavior. You feel ashamed among your teachers community. Option D, you will report the case to the principal with recommendation of punitive measures. ତୁମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ତୁମେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ସେଠାରେ ନା ତୁମେ ସେଠାରେ ତୁମ ଇମୋସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅରଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଇଜ୍, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ କ'ଣ? ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଟିଚିଂ ୱାର୍କ, ଟୁ ଡେଲିଭର ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନା ଲେକ୍ଚର ଦେବା ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଟିଚିଂ ୱାର୍କ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। When your friend invites you on feast, then what do you in this condition? ତମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାକିଲେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ, ତ ତମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବ? ଅପସନ୍ ଏ, you go only when you have class affinity. You must go because one should give due honor to invitation. You go at one or two houses of friends only. Make lame excuses on next day. ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେଠାରେ? ତମକୁ ସେଠାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ବି, you must go because one should give due honor to invitation. ତମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ତ ତମକୁ ସେଠାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଆଉ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଇଜ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ। ଡ୍ରାମା ଆଉ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଟା କେଉଁ ଟିଚିଂରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଅପସନ୍ ବି ସାଇନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କେଉଁଠାରେ ଡ୍ରାମା ଆଉ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ତ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଟିଚିଂରେ ଡ୍ରାମାଟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଆଉ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। The success of integrated education depends on, integrated education success କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର? The support of community, the excellence of textbooks, the highest quality of teaching learning material. କ'ଣ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ the excellence of textbooks. क्वेश्चन नंबर 16, ए टीचर शुड बी, गोटे टीचर किभली हेबा कथा? हनेस्ट हेबा कथा, डिलिजेंट हेबा कथा, ड्यूटीफुल हेबा कथा, पंक्चुअल हेबा कथा। तो राइट आंसर ड्यूटीफुल हेबा कथा। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकज प्राइमरी लेवल रे प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा रे पढ़ाइबाटा कहीं निहाती दरकार। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रेन को मध्य सेल्फ कॉन्फिडेंस इनक्रीज हेबो। इट मेक्स लर्निंग इजी, यह शिक्षण को इजी करि थाए, सहज करि थाए। इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे हेल्पफुल अटे ना। इट्स हेल्प्स चिल्ड्रेन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोस्फियर, से निजर नेचुरल एटमोस्फियर रे प्राकृतिक भाव से शिखि पारिबो कौनसी बाधा विघ्न कौनसी डर बिना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मेक्स द प्रोविजन ऑफ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कौन प्रोविजन कला? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज, dissemination of all types of information by all public authorities to any person, establishment of central, state and district level information commissions as an appellate body। तो कौन हेबो? अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज,
dissemination of all types of information by all public authorities to any person, establishment of central, state and district level information commissions. The right answer है ऑप्शन डी, यही सब है। According to John Dewey, the teacher should guide students the way of. जॉन डिवेଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ହେବା ଦରକାର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ। ऑप्शन ए फैसिलिटेटर, ऑप्शन बी गाइडर, ऑप्शन सी फिलोसोफर, ऑप्शन डी पार्टनर। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्टनर। हाउ ए सीनियर स्टूडेंट शुड वर्क इन ए ग्रुप ऑफ जूनियर्स। गोटे सीनियर स्टूडेंट जूनियर मानक सहित गोटे ग्रुप रे किभली भाव में काम करिवो। एज ए फ्रेंड गोटे सांग भली, एज ए गाइड, एज ए मॉडल, एज ए कॉलेज। तो यार राइट आंसर है एज ए फ्रेंड, गोटे सांग हिसाब से काम करिवो जूनियर मानक सहित। वोमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकज। स्त्री लोक मैंने कहीं प्राइमरी लेवल रे बेटर टीचर अटंती पुरुष अपेक्षा। ऑप्शन ए दे बिहेव मोर पेटेंटली विथ चिल्ड्रेन, ऑप्शन ए दे बिहेव मोर पेशेंसली विथ चिल्ड्रेन। से माने अधिक जत्नशील भाव में छुआ मान सहित केयर करती, छुआ मान जत्न नियंती, आउ छुआ मान पढ़ाती गोटे माँ परिका। ऑप्शन बी दे आर रेडी टू वर्क विथ लो सैलरी। से माने अति कम सैलरी रे कम पाउना रे काम करने राजी रहती। ऑप्शन सी हाइजर क्वालिफिकेशन इज नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन। हाइजर क्वालिफिकेशन अधिक पढ़ा थिबा दरकार नहीं यही प्रोफेशन पाई। ऑप्शन डी दे हैव लेस चांस इन अदर प्रोफेशन। से अन्य कौन सी काम मिले नहीं। तो राइट आंसर कौन है? तो राइट आंसर टी है ऑप्शन ए दे बिहेव मोर पेशेंसली विथ चिल्ड्रेन। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टाट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैकबोर्ड। जड़े शिक्षक ब्लैकबोर्ड रे लिखला बेले तांकर कौन निहाती दरकार। ऑप्शन ए गुड राइटिंग, तांकर भल अक्षर होगा कथा। ऑप्शन बी क्लैरिटी इन राइटिंग, राइटिंग रे क्लैरिटी हेबा दरकार। ऑप्शन सी राइटिंग इन बिग लेटर्स, बड़ अक्षर लिखा दरकार। ऑप्शन डी राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, छोट अक्षर लिखा दरकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुड राइटिंग। ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। गोटे स्टूडेंट गोटे छात्र तुम क्लास रे लेट आसला तो तुम कौन कर? इनफॉर्म टू पेरेंट्स, तार पेरेंट्स को इनफॉर्म करवा। पनिश हिम, ताहाकू दंड देवा। ट्राए टू नो द रीजन, ताहा कहीं से लेट आसला ताहा जानिबा। ऑप्शन डी नॉट पे एनी अटेंशन देयर, ताहा प्रति ध्यान न देवा। कौन करिले उचित हेबो? तो यार राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्राए टू नो द रीजन, कारण जानिबा कहीं से आज लेट आसला। इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मानू गृह कार्य देवा द्वारा कौन तांकर भल होता है। ऑप्शन ए रिमेन बिजी एट होम, से घर में व्यस्त रखा। ऑप्शन बी स्टडी एट होम, से घर में पढ़ी पारे। ऑप्शन सी मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, से प्रोग्रेस हो पारे। ऑप्शन डी मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, से सेल्फ स्टडी रे हैबिट है। द सक्सेस ऑफ टीचर इज, गोटे टीचर सफल किपरि हेबे। हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट माने हाई अचीवमेंट कले। गुड ट्रेड्स ऑफ हिज हार पर्सनालिटी, हिज हार गुड टीचिंग, हिज हार गुड कैरेक्टर। तो कौन है यार राइट आंसर? द राइट आंसर है ऑप्शन सी हिज हार गुड टीचिंग। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रेस्पेक्ट टू यू देन यू विल। कौन सी गोटे छात्र रेस्पेक्ट सम्मान देला नहीं तो तुम कौन कर? इग्नोर हिम, ताहाकू इग्नोर कर। ऑप्शन बी अवार्ड लेस मार्क इन एग्जामिनेशन, ताकू परीक्षा रे कम मार्क देव। ऑप्शन सी टॉक टू हिज हार पेरेंट्स, ताहार पेरेंट्स को अभिभावक को कहिबो। रिब्यूक हिम, तो यार राइट आंसर कौन हम? तो यार राइट आंसर है ऑप्शन ए इग्नोर हिम, ताहाकू इग्नोर करदेव। द मोस्ट इम्पोर्टाट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट इज। स्टूडेंट रो मोस्ट इम्पोर्टाट ट्रेट कौन? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेशन, ओबीडियंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओबीडियंस। द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज। बेसिक एजुकेशन स्कीम रो पर्पज कौन? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, टू वोकेशनलाइज द एजुकेशन, टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन्स थ्रू एजुकेशन, टू मेक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल। बेसिक एजुकेशन स्कीम रो उद्देश्य कौन? तो यहाँ राइट आंसर है टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। शिक्षा द्वारा व्यक्तिर बेसिक नीड को फुलफिल करवा।
ए टीचर लर्नस मैक्सिमम फ्रॉम गोटे शिक्षक काहाठारू अधिक शिखी थाए। ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। गोटे शिक्षक सर्वदा छात्री मानक ठारू सर्वदा अधिक शिखी थाए। द फर्स्ट इम्पोर्टाट स्टेप इन टीचिंग इज प्लानिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक और सब्जेक्ट। जहाँ पढ़ेबार अच्छे प्लानिंग करवा। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट। ऑप्शन डी नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यार राइट आंसर है नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कौन जानी कौन कौन तार नॉलेज अच्छी ताहा प्रथम जानिबा दरकार। भिडियोटी भल लगी लाइक करदे, सांगसाथी मानक सहित भिडियोटी को शेयर करदे। एहीपरि भिडियो आगु देखिबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करने। धन्यवाद।